Wasikilizaji wapenzi wa Moto TV, tunashukuru kwa kuwa ni wengi tena kutufuata katika kipindi chetu cha katekisimu. Kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia tena kuendelesha yale tuliyoanzisha kuhusu maisha ya ndoa kwa lugha bora yetu tunayopenda ya Kiswahili. Tutazungumzia hatari za mwendo mbaya katika maisha ya ndoa, yaani vipingamizi vinavyoweza kuzuia ustawi wa ndoa. Kuangazia wachumba, hii ni kuonesha kama wachumba na wale ambao tayari wameshaingia katika maisha ya ndoa wawe makini. Maneno tunayozungumzia kwa sasa tunayaweka kusudi ya wasaidie kuishi ndoa zao, waishi katika maisha yao ya ndoa wakijua nini wanahitaji, wakijua wako wapi, wakijua wanaelekea wapi, wakijua nini itawasaidia kuwa na heri ya kuishi pamoja. Katika neno la Mungu, tunapochunguza maandiko matakatifu, tutajua kwamba adui mkubwa wa mapendo yupo ndani yetu sisi wenyewe. Kadiri Yesu Kristo anasema, kinachoharibu mtu sio kinachotoka nje ya moyo wake, kinachoharibu mtu ni kile kinachotoka ndani ya moyo wake kwa ndani. Yanayotoka ndani mwetu, mawazo mabaya, makusudio mabaya na mengine mengi, ni yale yanayoharibu ustawi wa ndoa. Na yale yote yanatoka ndani mwetu katika roho zetu, sio kusema yanatoka nje ya roho zetu. Tuseme yanayotuharibu na kutatiza maisha yetu ya ndoa ni yale tunayotamani kufanya pasipo kufikiria kwanza nini tuliagania wenzetu. Adui mkubwa kwa mapendo yupo ndani mwetu sisi wenyewe, tukitafuta kwanza furaha za mili yetu bila kipimo na bila kukumbuka wenzetu. Tujue kwamba Mkristo wa kweli ni yule anayejua kwamba yeye ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na ni yule anayejua kwamba anachotaka atendewe vile vile akitendee mwingine. Kwa hivi aliye na udanganyifu ndani mwake si Mkristo wa kweli, wala hashike tena mwendo bora, wala hasabitishwe tena na roho ya Mungu na tena na neema ya sakramenta. Mapendo ya kweli tunayohitaji ni ile inayoshughulikia na kutafuta furaha, amani, salama na heri ya wenzetu. Alafu haya pamoja na mengine mengi yanatusukuma kuchunguza polepole mambo fulani yanayoharibu ndani mwetu, yanayoharibu utashi ndani mwetu, yanayoharibu mwendo mbaya, yanayosukuma watu katika mwendo mbaya, na yanayosukuma mwendo mbaya kuleta ndani mwetu hasara na magonjwa mingi. Ya kwanza, lazima tujue kwamba mwili wetu au miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Na ikiwa hekalu ya Roho Mtakatifu, ni vizuri kuchunguza kwa matendo madogo tu nini tunatendea wenzetu. Na moja ya hayo yote, tujue kwamba tunapofanya mabaya, tunapotenda mabaya, tunaotendea wengine mabaya, yanaharibu kwanza na kuua, inaua kabisa roho ya mwingine. Wakati tunatenda kitu kia mbaya, inaua roho ya mwingine. Mtu anayeishi siku zote katika hali ya dhambi si mzuri, au hakuna matumaini ya kwamba aweza kutenda mambo mazuri. Katika namna yetu ya kufikiria Kikristo, tujue kwamba mambo mabaya hayawezi kuzaa mambo mema. Kibaya hakiwezi kuzaa kitu kizuri. Ni kusema Mkifaransa, il ne faut jamais faire le mal pour qu'il en résulte un bien. Haiwezekani. Na wakati tunafanya mabaya, zaidi sana uzinifu, unaharibu ibada ya roho zetu. Katika maisha ya ndoa, uzinifu unaharibu mwendo safi. Uzinifu unatia moyo wa mtu katika kupuuza
na kuchukia maadibisho ya eklesia, pia kukomalisha unafiki ndani mwa mwendo wetu. Tunabakia wanafiki. Wakati unakamata tabia ya uzinifu, inaleta kwanza, hasara ya kwanza, inatuma uchukie maadibisho ya eklesia. Wakati mtu anataka kuadibisha, anataka kuletea shauri, unaona kama anasumbua uhuru wako na unajipatia sababu. Kitu cha pili, unapoingia katika hali ya uzinifu katika maisha ya ndoa, inaleta katika namna yako ya kufikiria ukali. Unakuwa na chuki, unakuwa na vipingamizi. Ni kusema kila yoyote unayemkutana akitaka kukuletea shauri, anakuwa kikwazo kwa maisha yako na anakuwa kikwazo kwako. Ni kusema unaenda pole pole, unajitenga na mapenzi ya Mungu, unajitenga na mashauri, unajitenga mbali na kanisa. Kitu kingine ni kusema inaleta uzinifu, inatia ndani ya moyo upuuzi, na inaleta vile vile ndani ya moyo wa mtu unafiki. Ni kusema unatenda kitu ambacho ndani mwako hakimo. Kitu cha pili cha kuchunguza, hii mwendo mbaya katika maisha ya ndoa inaregeza utashi, donc la volonté, na diminuer volonté ya kutenda. Mtu anayevunja ndoa yake kwa uzinifu ajua hakika kwamba anatenda uovu, lakini anakosewa nguvu ya kushinda tamaa zake mbaya. Tayari moyo wake unafunikwa na giza ya dhambi, hata haangaike tena na maisha ya mume au mke wake, ya watoto, ya wajamaa na wanani. Basi anakuwa katika maisha tu ya ovyo. Anajiachilia ndani ya hali dhaifu, hajali tena na kupewa heshima kama baba au mama. Mtu unaweza dekushe autant de fois que unapenda, zamiri yako inakuwa ilishakufa, sababu hautakuwa tena na ile minimum ya respect kwa watoto, kwa bibi yako, kwa jamaa bako, kwa rafiki yako. Unadekushe, unarudia kesho yake asubuhi, mtu ataka kuulize haujali, batoto hubajali, hujui baligonjwa usiku, hujui balikuwa nini. Ile yote zamiri yako inakuwa ilishaenda mbali na kitu yenye iko normal. Ingine kitu, mwendo mbaya unachafua na kupevusha moyo wa mtu. Mtu anayetenda mabaya hivi, kutembea katika mwendo mbaya ndani ya nyumba, ndani ya maisha ya unyumba, hawezi tena kupenda ukweli. Analinganisha mwenzi wake wa ndoa na wale wengine wote ambao atakutana nao kadiri anavyopenda. Kuna kuwa ile kutoona tena uzuri wa kuishi pamoja na kuaminiana, ile yote inaisha. Ni kusema wakati unaingia katika hali mbaya katika maisha ya ndoa, unakuwa moyo wako umekuwa mgumu sana, unakosa mapendo, unakosa ukweli, unakosa haki na heri ya watoto wanaogeuka kuwa maskini sababu ya mwendo mbaya wa wazazi wao. Unajifurvoye mu bitu yenye haiwezekane, hauone tena batoto. Tukumbuke wakati tunafunga ndoa, katika sakramenta ya ndoa tulisema siku zilizopita, katika vipindi vyetu vilizopita, kama mojawapo ya nguzo zinazosimamiwa ndoa ni kuzaa watoto na kuadibisha Kikristo. Alafu wakati wewe mzazi unaingia katika mwendo mbaya, unavunja mwenyewe, unavunja kabisa kwa makusudi ile ahadi uliopana, kama uko tayari kuadibisha, kuzaa na kuadibisha watoto. Maadibisho inakuwa mbaya, hata na vya lazima hautavipana. Ni vizuri tujue kwamba mtu katika maisha yake, mtoto, kusema tunaadibisha mtoto, huyu mtoto ana dhamiri, ana utashi, ana mwili, ana mambo mengine mengi. Ni kusema akili yake lazima kuitunza. Ni kusema utampeleka shuleni kusudi aweze kuelimishwa zaidi. Na tunajua kwamba utajiri wa kwanza katika familia ni wale watoto. Ndio investissement ya kwanza. Baba na mama tunainvestire mbale watoto kusudi wawe watu watakao tusaidia kwa siku za usoni, kwa kutimiza mapasho fulani yao katika maisha yao wenyewe. Ni kuwafundisha gisi wao wenyewe wajitegemee, ni kufundisha gisi wao wenyewe watakuwa na mwelekeo wana memba wengine wa familia na katika jamii hata. Ni kusema kila mmoja wetu katika maisha ya ndoa hasa anatakiwa awe na mwendo mzuri. Anatakiwa mara na mara kuwa nakumbuka zile ahadi alizozitoa
katika maagano yake. Mwendo mbaya katika maisha ya ndoa inaletea hasara mingi sana, hata mpaka mtu anaweza anapatwa na magonjwa ya ukimwi na magonjwa mengine, masifilise, magonjwa mengine makali sana, na haya yote yanapunguza uchumi katika familia. Mtu anapoingia katika hewa hiyo, mwendo mbaya, inaweza kusukuma hata watu fulani kuachana, divorce. Inasukuma watu divorce meme. Kunakuwa divorce. Alafu haya pamoja na mengine mengi, inaomba tujue kwamba kuna nguzo fulani ambazo zinaweza kutusaidia kabisa kushikilia maisha ya ndoa. Kusudi ndoa yetu istawi, kuna mambo fulani ambayo inaweza kutusaidia kwa kuwa na mwenendo bora. Yaani kuwa na msimamo. Mungu aliye mapendo na aliyeumba mtu kwa mapendo, alimuita kupenda vile vile. Aliwaumba waume na wanawake, aliwaita katika ndoa kuishi ushirika wa maisha ya mapendo kati yao. Hivi si wawili tena, bali ni mwili mmoja, kadiri tunavyosoma Injili ya Mateo sura ya 19 mstari wa 6. Aliwabariki. Mungu aliwaambia, zaeni ongezekeni. Agano la Mungu kwa kusukuma watu waishi pamoja. Vile vile Yesu hakurudisha mpango wa mwanzo wa Mungu nyuma, bali alipana neema ya kuishi ndoa katika heshima, katika ile upya wa sakramenta iliyo alama ya mapendo, yaani mapendo yenye kuona faida ya mwingine. Sababu hapa tukisoma barua ya Paulo kwa Efeso sura ya 5 sura ya 15, anaonesha gisi, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo anavyoipenda eklesia yake. Tujue kwamba kupenda mtu na kumtii, upendo kadiri Paulo anavyosema, enyi waume pendeni wake zenu, nanyi wake muwatii waume wenu. Utii na upendo vinaenda pamoja. Wakati unapenda mtu, conséquence logique ni kuwa na weye utamutii, unamheshimia. Wakati upendo unakosekana, papo hapo utii inakosa na heshima inaanza kosa. Ni kusema katika maisha ya ndoa, baba na mama, mume na mke, zile relation inaomba tunaziswanye mzuri katika namna yetu ya kusema huku kwetu. Kuna utofauti kati ya relation ya bibi na bwana na relation ya baba na mama. Wakati mtu anasema mimi ni bibi na mimi ni bwana, ile ni mambo mengine, na ile inaomba siri kubwa sana. Ile tunaipanga bila kuichanga na baba na mama. Wakati uko baba, ni kusema pale unahusika na malezi ya wengine wote. Kama baba, wewe ndiwe kichwa. Kama bibi, wewe ndiwe roho. Kama mama, wewe ndiwe roho. Lakini ukiwa baba, ukiwa bwana na mwingine anakuwa bibi, ni kusema pale kuna yule anayehusika na kulinda maisha ya mwingine kwa siri yote ya nyumba. Na haya yanaelekea zaidi sana mambo ya chumbani. Tunapozungumzia bibi na bwana, hapa ni zaidi sana mambo ya chumbani. Na tunapozungumzia baba na mama, hapa tunazungumzia mambo yote ya jamii kwa jumla. Bibi anajua yeye ni bibi wa mume wake, na bwana ni bwana wa mke wake, wa bibi wake. Bibi na bwana wanashirikiana katika tendo la ndoa. Bibi na bwana wanashirikiana katika mipangilio ya familia. Mtapangia kuzaa, mtapangia namna yenu ya kuishi chumbani, namna yenu ya kuorganize maisha yenu ya bibi na bwana kwa kutimiza tendo la ndoa. Lakini baba na mama mtapangilia namna ya malezi ya familia yote, wa jamaa, wa jirani,
kanisa, hii ni baba na mama. Mimi kama baba nitafanya nini kwa wajirani? Mimi kama mama nitafanya nini kwa majirani? Mgeni akija nitafanya nini kama mama? Nitafanya nini kama baba? Na yale tutayapangia kama baba na mama. Wageni watafika hapa, watalala siku mbili, tutawashughulikia namna gani? Ile ni katika ile uhusiano wa baba na mama. Lakini tutazaa, nina mimba, nina tatizo hii, hiyo si lazima isemeke katika hadharani. Ile itasemeka chumbani na mtavumiliana, mtaweza kuyafikiria. Makubaliano ya ndoa ni mapenzi wazi ya mume na mke kujitolea mmoja kwa mwingine, na lote katika ukomo wa kuishi agano la mapendo katika uaminifu na yenye kustawi. Kwa kuwa makubaliano yanafanya ndoa ni ya lazima na hayawezi kubadilishwa. Kusudi ndoa iwe halali, makubaliano yanapaswa kuelekea ndoa. Sherti kuwe kitendo cha mtu mzima, mwenye dhamiri, mwenye uhuru, bila ujeuri na bila kushurutishwa na mtu yeyote. Kwani sakramenti ya ndoa ni tendo ya Yesu Kristo mwenyewe anayeunganisha mume na mke kuwa mtu mmoja na kuunda jamaa jipya la Wakristo wanaotoa agano la kuishi pamoja na kuzaa watoto na kuwaadibisha katika mapendo. Kristo mwenyewe alinganisha tuseme ndoa ya Kikristo samani. Ndoa ya Kikristo ni sakramenta inayounganisha mume mmoja na mke mmoja mpaka kufa katika mapendo, ili wawe mfano wa mapendo ya Mungu kwa watu. Wasaidie Mungu katika kazi yake ya kuumba, wageuze pamoja na Mungu uso wa dunia, wakiadibisha vema watoto wao. Lakini si lazima kujua dhambi zinazovunja sakramenta ya ndoa. Ni lazima kujua dhambi zinazovunja sakramenta ya ndoa. Zile dhambi tutaweza kuzizungumzia siku ijayo, lakini kwa leo tutaweza kugusia tena katika maisha yetu ya kila siku, namna tutaweza kuishi tukitumia simu zetu za mkono nyumbani. Mbele ya yote, inaomba kuepuka kwanza kusema uongo unapoita mume au mkewe kwa njia ya simu. Usiseme uongo. Tafadhali sana baba, mama, unapomuita papa, wewe mama, baba anapojibia, amri ya kwanza uwe na uhakika kama unajibia mwenzako kwa uhakika na kwa ukweli wote. Hapana kudanganya. Alo papa, nilikuwa natamani ufike kwanza sababu kuna jambo fulani linalo kuhusu hapa nyumbani. Alafu unadanganya useme subiri sana, niko kwenye kazi na siwezi sema sasa hivi, mimi lazima simu, utaniita baadaye. Akumbe huko kwenye kilabu cha pombe au huko kwenye mazungumzo yako yasiyo na hatia hata. Ile ni amri ya kwanza yenyewe tunapaswa shika. Unapozungumza na mpenzi wako kwa njia ya simu, lazima ujue kuzungumza kwa ukweli. Umwambie mambo ya ukweli. Unapoita mtu kwa njia ya simu, inaomba uanze kujijulisha kwa yule unayeita. Kwa mfano, unaita mtu mwingine huko, bibi wa watu, unaita mtu, alo, jambo, mimi ni mama fulani, bibi wa fulani. Okay. Alo, mimi ni fulani, mume wa fulani. Na anajua mwenye unazungumza naye, kama hujawahi kumuita siku nyingine, anajua kama ninayezungumza naye ni baba wa nyumba au ni mama wa nyumba. Hilo ni kanuni kabisa, lazima tuishike. Lazima uulize mtu unayeita kama ana muda wa kukusikiliza mahali alipo. Papa, mama, uko marie. Unaita mtu haujui kama yuko marie au hapana. Ni lazima unamuita, samahani sana, mimi ni fulani, baba fulani, mume wa fulani, au mimi fulani, mama fulani, mke wa fulani. Hivi nataka nikuzungumzie kuhusu jambo fulani. Niulize kwanza kama una muda wa kunisikiliza. Ile ndio adabu kwa njia ya simu, bamarie. Na hakuna wakati unaita mtu kwa njia ya simu
kuna muda ambao hauruhusiwe, isipokuwa kwa sababu kubwa sana. Hauruhusiwe kuita Marie. Mtu iko baba wa nyumba au mama wa nyumba, hata kama uko ndugu yake usimuite. Nimezungumzia hapa kama uko relation ya bibi na bwana na relation ya baba na mama. Mu relation ya bibi na bwana, kama mtu ameingia chumbani, amejilaza, amelala, amepumzika, si lazima tena unamsumbua kusipokuwa sababu kubwa. Usiite. Usiite mtu iko saa 4 ya usiku. Unajua mzuri kama mtu amelala na halale peke yake, analala na mtu mwingine pembeni yake. Alafu namuita kwa ile saa, kwa kuhitaji nini, kwa kutafuta nini? Isipokuwa kwa sababu kubwa sana, si lazima kuita. Mambo mengine mnaweza kuyazungumza asubuhi mapema buka kucha. Ni kusema tuanje saa 3 za usiku mpaka mapema saa 12, 6h. Unaweza kufunga simu. Unaweza kujireserve hata kama simu uliacha inafunguliwa. Usiite mtu Marie, ne l'appelle pas. Hata kama na woko Marie usiite hata yeye célibataire mzile wakati. Isipokuwa kwa sababu kubwa. Sio muda ya kuanza zungumza mambo yasio na hatia. Unaheshimia usingizi ya mwingine. Marie comme est célibataire, ma 22h, 23h, 5h, 4h, hautaita mtu kama. Ukaita iwe kwa sababu kubwa. Ni lazima tuzungumzie kitu adabu katika utumizi wa simu kwa ustawi wa nyumba ya ndoa. Kitu chengine ni kukosa adabu sana wakati unauliza mtu unayeita kama iko wapi? Uko wapi papa? Saa hii uko wapi? Hiyo sio adabu. Uko wapi mama? No. Unajua mahali anapaswa kuwa. Ni bwana yako. Ukamuita saa za mchana, iko kazini. Unamuita kwa nini kuuliza tena uko wapi? Ile ina donner comme si hauna naye confiance. Mama fulani, uko wapi saa hii? No. Unajua mahali anapaswa kuwa. Inaomba heshima kwa namna ya kuita mtu. We papa mwenyewe unaita bibi yako, unamuita kwa sababu kubwa, unamuita kwa upendo. Usimuite tu kwa kumjaribu. Uko wapi? Anakuambia niko kwenye soko. Sema si nimefika kwenye unashinda haupo. Uko wapi? Mama ametoka, labda ameenda Rangura, labda ameenda pembeni, ameenda chooni. Sasa ulipita pale yeye hayupo. Sema no, nimekuita hauko. Niambie kama uko wapi. Niambie. Hapana. Inaomba tujenge confiance kati yetu. Wakati tunanja kemeana vile, inaharibu upendo katika ndoa. Unaita mtu yuko wapi? Kwa sababu gani utauliza vile? Ita mtu, mwambie kinachotuma umuite na mambo ipite vile. Katika maisha ya ndoa, kitu kinachokuwa kia muhimu sana ni heshima, ni upendo. Kila mtu umpende mwenzi wako. Haiko mzuri vile. Kwanza hizi siku na wamama wengi unamuita kwa simu, hata kukiwa lazima, mara hata kamata simu. Ameacha mbali kabisa. Simu ya mkono ni chombo cha kuturahisishia mawasiliano. Tunapoacha simu, baba anakuita, inamchukiza. Alikuhitaji kwa mpango fulani wa familia. Kama baba alihitaji aambie mama nini watafanya, kuna mgeni anakuja au kuna mpango fulani lazima tuzungumuze, tutekeleze, lakini mama hayupo, hata bana simu. Vile vile papa banamuita hata kamata simu. Sababu gani? Labda ameacha tu. Alafu ikiwa umeitwa haukamate simu, mara unaona kama uliitwa haukujibia, hapo uite, uombe msamaha, kusema samahani sana, nilitamani uliniita, nilikuwa nimeondoka kidogo kwa matatizo, nilikuwa na majukumu, labda nilikuwa nimeenda pembeni, nimeenda chooni, nimeacha simu hapa, ndio maana uliita kwa muda ambao sikuwa na simu mkononi, samahani sana. Alafu sana natamani kujua nini ilikuwa kusudi nitekeleze mpango ambao ulitafuta kunipangia. Ni heshima. Ni mambo, chombo cha heshima. Simu ni chombo cha heshima. Usitumie simu kwa kuharibu. Simu unatumia kwa kutunza mambo, kwa kurahisisha mambo. Kitu chengine ya lazima tufikirie, inaomba sana ni ukosefu wa adabu na heshima. Wakati unabipe mtu japokuwa hamkusikilizana naye, inakosesha heshima. Kitu chengine
Si lazima we bibi au we bwana unaomba simu ya bwana wa watu na yeye hajui bila ruhusa yake. Hauwezi kamata namba ya simu ya bibi wa mtu na yeye hakuruhusu upane simu. Hapa mtu amefunga ndoa huko marie. Hauwezi lomba nimero ya bibi wa mtu mwingine mumarie bila sababu kubwa. Unaweza lomba namba yake ya simu ikiwa mnatumika pamoja. Mesi lazima unaita bibi wa watu. Wewe njoo fulani. Okay. Na unamwambia mambo yasio na msimamo. Haina mzuri. Sababu hili inaweza haribu uhusiano katika nyumba. Kitu chengine cha lazima sana katika haya yote ni ukosefu wa adabu wakati unafanya nini? Unachezea kusimu ya watu. Hata kama ni bwana wako, hata kama ni bibi yako. Papa, acha simu ya mama, sababu yeye vile iko na dua ya siri. Anaweza kuwa na ka video kake anakapendaka, wewe haukapendi. Kanisa kuchukiza, acha acheke telefoni yake yeye mwenyewe. Haiko mzuri wewe baba ucheke telefoni ya bibi yako, haiko mzuri. Kila mtu iko na dua ya secret. Kila mtu iko na dua ya confidence. Mimi si tuko ba marié sie bote. Hata niko bwana wako, niko na dua ya secret. Kwa bitu yenye hata uko bibi yangu haiko lazima ubijue. Hata uko bwana wangu haiko lazima ubijue. Sasa mtaniuliza kwa mfano bitu gani? Kwa mfano baba haiko marié. Lakini mtelefone yake mko filme ya vita au vitu gani inachukiza mama. Haiko lazima mama angalie ile. Kama mimi itanidestress mimi peke nitanani. Kuna mambo mengine wakati wa mbeleni labda nilikuwa na tatizo fulani, nilikuwa na shida mbele tulungi. Si lazima niye mara moja nikwambie wakati mwana nilipemukaka hapa, hapana. Ile na faire partie kuforo interne yangu. Kuna makosa mengine tunafanya. Makosa kuna dhambi fulani uliifanya, haiko lazima ukiyasema padiri ukiambia bibi yako kitu yenye ulifanya, kosa yenye ulifanya. Hapana. Ile inaingia mforo interne. Padiri ndio mwenyewe na droit ya kusikiliza ile yote. Lakini mungu nyumba kuko kitu yenye unaweza sema na inabomola. Ile yote ni vitu yenye naenda mkadri ya siri. Tuko mumakazi huko. Ulipata franga au bali kuima franga au bali kusingizia kitu fulani na kukwaza, si lazima uende sema, sababu wakati unasema sasa lakini japo hivi fulani alifanya hivi, unasukuma mwenzako naye achukie mara moja, ule chuki inaongezeka. Na mambo mengine tunaweza pata mifano mingine. Anduka muda wetu uko naenda unasonga mbele, na tukimalizia tu hii adabu katika utumizi wa simu, tunaweza kuonesha vile kama hata simu ya bwana yako inasone au ya bibi yako inasone, haupashwe raccrocher. Unakamata simu ya bwana yako ilisone, unaikamata. Ile ni kukosa heshima, ni kukosa adabu. Papa, ubiye mama, kama telefoni ya bibi yako inasone, ni apele yake na nimero yake iko parmi vitu yake ya privé. Umwache adecrocher yeye mwenyewe. Kama haiko, umwambie tu seme kuna mtu anakuhitaji kwa simu. Sio kusema una decrocher nini unamtafutia nini? Ndamwambia nini, sema basi. Ni ukosefu wa adabu. Unakosea adabu bwanako au bibi yako kwa yule aliyekuwa anamuita. Labda ni mzazi wake, labda ni shefu wake mkazi, labda ni nani, alafu unamshibia vile. Sio vizuri. Basi muda wetu unaenda unaisha. Makosa ni mengi sana ya kukemea kusudi tuweze kuishi katika usalama, katika amani, na tuweze kustawisha maagano yetu ya ndoa. Hii simu ni chombo kinachoturahisishia mawasiliano ndio, lakini vile vile ni lazima tuweke utaratibu na adabu ndani ya matumizi wa simu. Na muda wetu unaenda unayoyoma polepole. Nitaishia kuonesha mahali ambapo si lazima tu communicate. Si lazima nyumbani mwa Mungu uende na simu yako isumbue. Unazima simu yako nyumbani mwa Mungu. Wakati unaingia mubiro ya mtu, haiko mzuri communicate ukiwa mule, unazima. Wakati unatia mode avion, unaweza kuzima
katika chumba cha wagonjwa, wakati unaenda hospitali unaenda salimia wagonjwa, unaweza zima simu isiende na deranger wagonjwa. Wakati huko kusimetiere mko kumaziko, wakati wa maziko si lazima ukwe na simu inanja sone inasumbua watu wakati banafaa maziko. Wakati huko ku tribunal unazima telefone. Katika chumba cha masomo huko unafundisha, huko mwalimu si lazima uweke telefone na mode yenye kuatia masoneri. Na vile vile wakati uko mbiblioteki uko nasoma, inaomba unazima telefone. Wakati unaitwa baba, wakati unaitwa mama, ni kusema uko mtu wa heshima. Tuheshimishe ile cheo, tukitunze na tuweze kukistawisha. Asante sana kwa kuwa umenisikiliza. Siku zingine zinazokuja tutaendelesha na yale yanayohusu maisha ya ndoa, tukiongeza sasa nguzo fulani zinazojenga maisha ya ndoa. Asante. Nilikuwa wenu mwalimu Jean Paul Katembo Saipu Mamurusu, hapa kunako kituo cha CDPCL, nikiwa mwandishi kwenye tume la katekesi jimboni Butembo Beni. Asante.